دوں. یہ یاد رکھ لینا اویس بھائی, ہم مسلمان صرف ایمان کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کو جواب دیں ہیں, نہ ہم ابو بکر صدیق کو جواب دیں, نہ جناب ابو طالب کو, نہ مولا کائنات کو. ان لوگوں کا ہمارے ایمان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہاں گڑبڑ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ایمان میں ہوگی تو ہمارے ایمان میں شک ہوگا. کوئی جناب ابو طالب کو نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور دیگر پر نہیں, یہ ایمانیات میں شامل نہیں ہے. ایمان کے یہاں پر ایمان ابو طالب پر انہیں شک ہے کہ جس نے لمحہ لمحہ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ نہیں ہے, مجھے یقین ہے, مجھے عدم ایمان کا یقین ہے. ایمان ابو طالب پر جو کل ایمان کے باپ کے ایمان پر شک کرتا ہے اس کا ایمان ہمارے نزدیک مشکوک ہے. تو یہ جملہ کہنے سے ان کے خود ایمان پر شک ہو گیا. بچپن کے اندر بھی ہوا. سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, فرشتہ آیا اور اس نے پورے پیٹ مبارک کو چاک کیا, اور چاک کرنے کے بعد کچھ نکال کے باہر پھینکا, جیسے کہ حدیث کے اندر آیا, اور اس میں یہ لفظ بھی استعمال ہوا کہ یہ جو انسان کے اندر جو شیطان کی جانب سے ایک حصہ ہوتا ہے اس کو نکال دیا گیا. یہ جو انسان کے اندر جو شیطان کی جانب سے ایک حصہ ہوتا ہے اس کو نکال دیا گیا. دوسری مرتبہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شک کے صدر ہوا واقعہ معراج کے لیے. یعنی پہلے تو وہ جو حصہ ہوتا ہے وہ نکال دیا گیا, اور رکھا کیوں, چونکہ کمال والی بات ہے. تو دوسرا جو مشہور واقعہ ہے وہ معراج کا واقعہ ہے. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے کتاب الصلاۃ کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حتیم کعبہ سے لایا گیا اور آب زمزم کے پاس, اور ایک روایت میں ام ہانی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سسٹر تھی ان کے گھر تھا, فرماتے ہیں یہاں سے لے کر مجھے یہاں تک چاک کیا گیا. شرح حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ نشان اس وقت بھی لگا ہوا تھا علم نشرح کے سینے پر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل انور کو نکالا گیا اور پھر آب زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا. علامہ نہیں لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ایک تو اسماعیل علیہ السلام کے بدن کی برکت آ جائے اس میں, اور دوسرا دل مصطفیٰ کی برکت آ جائے. اور پھر سونے سے بھرا ہوا ایمان اور حکمت کا ایک تسلہ لایا گیا, اور لانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں انڈیل دیا گیا, اور پھر دوبارہ اس کو رکھا گیا اور اسی طرح درست کیا گیا, اور آپ علیہ السلام پھر براق پر تشریف فرما ہوئے مسجد اقصی, اور پھر لامحدود مقام تک چلے گئے. جو فخر اسماعیل ہو اس کے قدموں سے نکلے ہوئے پانی کو سینہ چاک کر کے اور اس کو دھویا جائے, یہ قابل مقایسہ ہی نہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس کو مسلمان والدین میں رکھا گیا ہے, جس کے نسب اور نسل کا اتنا اہتمام کیا گیا ہو. جن والدین کے سلبوں اور رحموں سے وہ گزریں ان کی طہارت کا تو اتنا اہتمام ہو سکتا ہے, یا رسول خدا کی طہارت کا اہتمام نہیں ہے. کچھ مادہ ایسا ہے, اور پھر وہ جب متولد ہوئے باکمال تھے, تمام انبیاء کی صفات ان میں بدرجہ اتم موجود تھی, بس اظہار نبوت کے لیے 40 سال انہیں انتظار کرنا پڑا. ہماری نظر میں رسول پیدا ہوتے ہی, ان کی نظر میں بھی ہوگا, رسول پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے, اور جیسا کہ حضرت عیسیٰ متولد ہوتے ہی اپنی نبوت کا, اپنی بندگی کا اعلان کرتے ہیں. بس ہمارے یہاں یہ روایت قابل قبول نہیں, بس ختم. یہ جو شک صدر والی اسرائیلیات میں سے ہے, قابل قبول تو اور بات ہے, یہ اسرائیلیات میں سے. آپ کی کتابوں میں یہ روایت آپ کے راویوں سے ہے یا ہماری روایت اٹھا کے لگا کے کہہ رہے ہیں اسرائیلیات سے؟ میں یہ ہمارے ہاں جب میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اسرائیلیات میں سے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے راویوں نے نقل نہیں کیا. اگر کہیں سے ادھر ادھر سے آ گئی ہے تو علماء نے کہا ہے کہ یہ اسرائیلیات میں سے. ٹھیک ہے, وہ سب آخری حصہ ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ حصہ ہے کیونکہ اس میں بھی بات ہوگی والدین جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس زاویے میں دیکھیں. بہت سے لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ جناب سیدہ آمنہ کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہا لگائیں, سلام اللہ علیہا لگائیں, یا کچھ نہ کہیں. ایمان کے حوالے سے لوگ گفتگو کرتے ہوئے محتاط رہتے ہیں, کیا ہے اس پہ طرف؟ ٹھیک ہے, اس کی طرف جانے سے پہلے ایک بات کی میں اپنی طرف سے وضاحت کروں گا جو بہت زیادہ ہو گئی ہے. آج کل ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر بندے کا اٹھا کے, یعنی کہ کوئی بڑا عالم ہے تو اس کی ولادت منائی جا رہی ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے, تمام مسالک کر رہے ہیں. یاد رکھ لینا کہ اس پر امت کا اتفاق ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نیت ثواب سے کسی کی ولادت منانا جائز بالکل نہیں ہے. کسی صحابی کی بھی, یہاں تک کہ ابوبکر صدیق کی ولادت بھی, کیونکہ یہ خاصہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک منٹ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا, کیونکہ جب آپ کی ولادت ہوئی ہے تو آپ کی ولادت میں دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے, تو یہ آپ کی شان ہے. اگر اس طریقے سے آپ برتھ ڈے وغیرہ تو منا دیں, سالگرہ تو منا دیں, یہ نام تو دے دیں, مگر اس کے علاوہ چاہے وہ اہل سنت میں ہو, کسی میں بھی ہو, کوئی بھی بڑا آدمی ہو, ہم اس کی اجازت بالکل نہیں دیتے. بات سے جب ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا سے جناب ابو طالب سے متعلق سوال کیا گیا, آپ ان سے متعلق خدا سے کیا دعا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے پروردگار سے ان کے لیے ہر طرح کا خیر طلب کرتا ہوں. اور یہ معلوم ہے کہ خیر طلب کرنا مسلمان کے لیے ہوتا ہے, اور یہاں سے دلیل پیش کی گئی ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ درجہ ایمان پر تھے, بلکہ حضرت امام صادق کا جملہ ہے کہ روز محشر تمام خلائق کے ایمان اور ایمان ابو طالب کا وزن کیا جائے گا تو ایمان ابو طالب کا وزن سنگین ہوگا. یہ اس درجے تک شخصیت ہے,
इस दर्जे की कुल शख्सियत उम्मत के है। ईमान को एक तरफ और रखा जाए, अबू बकर सिद्दीक के ईमान को एक तरफ रखा जाए, तो अबू बकर का हैरत ईमान की हैवी बात है। यह है कि यहाँ पर ईमान अबू तालिब पर इन्हें शक है कि जिसने लम्हा शक ब मुझे लम्हा नहीं है, लम्हा शक पहले मुझे तो नहीं कह रहे है, थे कि नहीं मुझे ये अदम यकीन है, ईमान, मुझे अदम ईमान का यकीन फिर है। कह रहे हैं मुख्तलफुन फी है, आप तो है ना, तहकीक तो करें, है। शायद आपकी अहले सुन्नत तहकीक में बेहतरी मुख्तलिफ की तरफ आ मसला है। जाएं। तो इससे हम इनकार क्यों करें? यहाँ पर आप और क्या चाहते हैं? बुजुर्गान अहले सुन्नत ने तस्लीम किया हुआ है कि हज़रत अबू तालिब के बाज़ जिस बुज़ुर्गान तरीके अहले से सुन्नत ने, कुल नहीं, ये बाज़ जुमला लीजिए कि जो ईमान अबू तालिब पर, जो कुल्ले ईमान के बाप के ईमान पर शक करता है, उसका ईमान हमारे नज़दीक मशकूक है। चले, मैंने आपको तो कोई कमेंट ऐड नहीं करना, मैं नहीं, बस मुझे 30 यही कर करना लें है कि अगर कुल्ले ईमान पर तो उसके ईमान पर शक है, तो ये जुमला कहने से इनके खुद ईमान पर शक हो गया, क्योंकि मैं तो रवायात की बुनियाद पर अदम ईमान जनाब अबू तालिब ने जब भी लफ्ज़ कर रहा हूँ जनाब का कर रहा हूँ मैं, इसका वो है, मुझे यकीन है। और इसमें हमारे लिए सुन्नत में मैंने जुमला मुख्तलिफ कह मसले हैं, दिया कि बड़े कुल्ले बुजुर्ग ईमान के वालिद के ये ईमान तो पे आप शक बस मत कर करो रहे, कि मैं यहाँ उसका बैठे ईमान जो मशकूक है। जो हज़रात और शेखैन आप रज़ी अल्लाह तहकीक को तआला अन्हु को ना माने उसके ईमान पर शक है, ये तो वो मौलवियों वाली फतवाबाजी है। यहाँ जो आवाम को चाहिए वो फतवाबाजी दें। नहीं, मैं जुमला नहीं, मैंने इहाम हवाले मत दे करें, दिए, आपके इहाम बुजुर्गों मत के करें, हवाले मेरा दे ईमान दिए, आपका मोहताज इहाम नहीं है, नहीं मैं कर रहा, अल्लाह और को जवाब उसके दूँ अलावा और मैं आपके- रसूलुल्लाह को जवाब दूँ। ये याद रख लेना उवैस भाई, पहुंचिएगा ना हम रसूल खुदा मुसलमान की सिर्फ बारगाह में। ईमान के बारे में अल्लाह और उसके रसूल को जवाब दे हैं, ना हम अबू बकर सिद्दीक को जवाब दें, ना जनाब अबू सही। तालिब को, ना मौला कायनात को। सही। इन लोगों का हमारे ईमान के साथ कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, गड़बड़ अल्लाह और उसके रसूल के बारे में ईमान में होगी तो हमारे ईमान में शक होगा। कोई जनाब अबू तालिब को नहीं मानता तो कोई बात नहीं है, अबू बकर बल्कि सिद्दीक ईमान में रज़ी अल्लाह अहले बैत तआला की अन्हु पर और मोहब्बत दीगर शामिल पर है। नहीं, ईमान में ये अहले बैत ईमानियात की- में शामिल नहीं है। ईमानियात अहले में बैत की शामिल है। मोहब्बत। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि आपने व अपना रुसुलिहि। बनाया आप हुआ है अपना ना, पढ़ें, आप कब्र अपना में- पढ़ें। नहीं, आज पढ़ाएं इनसे, कब्र में- इनका ईमान पढ़ें, कब्र में ईमान जो पढ़ें, ईमान सवालात पढ़ें। होंगे ना कि नहीं, उसको छोड़ें, ये अपना ईमान पढ़ें, ईमानियात ईमानियात पढ़ें। अहले बैत की मोहब्बत इन्होंने के कहा बारे हमने में अपना सवाल नहीं, कब्र में पूछा जाएगा। खुद- हाँ, रूहुल मानी। अच्छा, ये हुक्म कह रहे ईमानियात हैं पढ़ें। कि मुमकिन है ईमानियात रूहुल बयान मानी में आलूसी ने लिखा है आलूसी कि जहाँ सब पर- लिखा हुआ है, मैं समझता हूँ जहाँ रूहुल पर- मानी में जहाँ पर आप अहले पढ़ें, बैत की जैसे मैं मोहब्बत पढ़ी का इनसे सवाल पढ़ना होगा। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरि व रसूल शर्रि पर ईमान- वल बासी बादल मौत। इस तरह इनके यहाँ क्या पढ़ा जाता है? पता चला आपके सुनने वाले बहुत लोग हैं, पढ़ें हज़रत। जान रसूल पर ईमान नहीं, की आप शर्त पढ़ें। ही यही है कि जब नहीं, तक नहीं, अहले अरबी बैत जुमला की पढ़ें। मोहब्बत अजीब बात शामिल है, नहीं होगी, तलाक वो के रसूल सीगे पर- आप पढ़ाते हैं और तो ईमान अलग- के सीगे नहीं पढ़ रहे, हम ईमान ये- के सीगे पढ़ें हम आज ये आप। कह रहे हैं कि अच्छा, रसूल ये कह रहे हैं ईमान कि के साथ जुड़ा हुआ है, नहीं, कोई ईमान अलग के थोड़ी सीगे है कि पढ़ें। उसकी इन्होंने वो कहा ना करें। कि वैसे आपने मैं बनाया हुआ अपने है। सवाल के लिए पूछ रहा हूँ कि क्या ईमानियात का कोई ऐसा कलमा या सीगा या अकायद का इजहार होता है? हमारे यहाँ रसूल खुदा पर ईमान कामिल ही नहीं, वो तब सीगे होता में कैसे है। पढ़ेंगे आप? आपने कहा ना ये आपका बनाया हुआ हम है, कहते ये हैं- हमारा नहीं बनाया हुआ, ये कुरान करीम के अंदर है। मैं हाँ, ये अल्लाह जुमला ताला कह ये रहा देखिए, हूँ, ये आप देखें, कुरान की तौहीन कर रहे हैं, ये कुरान नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, नहीं, ये गलत देखें, बात कर वो रहे हैं मुझ पे वो आप। आपने कर कहा रहे हैं। आपका बनाया हुआ है। ईमानियात में ये कह रहा हूँ आप कि पढ़ें, हमारे अपना यहाँ पढ़ें, आज अपना पढ़ेंगे हमारे आप। यहाँ ये जुमला है कि रसूल खुदा पर ईमान का अरबी तलफ़्फ़ुज़ इजहार करें हज़रत, अरबी कामिल तलफ़्फ़ुज़ ही करें। तब होगा नहीं, जब नहीं। अहले बैत की मोहब्बत का इजहार हो। अगर नहीं, कोई तो मुझे अहले फिर बैत राब्ता से करना पड़ेगा अलग किसी से शिया आलिम से। अलग से इबारत लाने की जरूरत ही नहीं वैसे है। ईमान वैसे हुसैन और मैं मुझसे एक मुस्लिम सवाल है पूछूं, आपके एक सवाल क्योंकि- पूछ लूं, आप जी, इस पे जी, यकीन जी। तो रखते हैं, सारे कुरान की आयत है, आमन्तु बिल्लाहि। आपने कहा आपका बनाया हुआ है। आखिरी 20 सेकंड में कंक्लूड करते हैं जो जी, आप ये फरमाएं। अलग से इजहार की जरूरत उसे पड़े ना जो शक में हो कि पता नहीं मेरा ईमान अहले बैत पर है या नहीं। हम तो रसूल खुदा की अहले मोहब्बत बैत के ईमान में साथ शामिल ही नहीं अहले है। बैत देखे ना, अहले बैत की सिर्फ मोहब्बत ये अपना ईमान का कलमा आपके पढ़ते सियाह हैं। सत्ता की कुतुब में मौजूद है कि ये- रसूल खुदा के साथ मोहब्बत कामिल नहीं होगी जब मोहब्बत की तक बातें सब अपनी जगह, ईमान का ईमान हिस्सा अलग है, है। मोहब्बत या अलग है। अली हुब्बु का ईमान नहीं, है, नहीं, आप अली सीधा आपसे पढ़ें, ईमान की मोहब्बत सीधे पढ़ें। ईमान का हज़रत हिस्सा है। साहब, आप ईमान कुल्ला की सीधे असलकुम पढ़ें। अलैहि नहीं, अजरन बात इल्ला मेरा भी मवद्दत कर फिल रहे हैं। कुर्बा। इन्होंने मैं कहा कह है कि रहा हूं, आपका बनाया हुआ है, मेरा बनाया हुआ मैं नहीं, कह ये रहा अल्लाह का हूं, बनाया हुआ है, मैं रसूलुल्लाह कह का रहा बनाया हूं, हुआ है। ईमान का सीगा तब लाएं जब औरों को अच्छा, यकीन आपके दिलाना यहाँ- हो आपके कि यहाँ रसूल की मैं मोहब्बत मोमिन अहले उसकी बैत की पहचान मोहब्बत कैसे से अलग है। कैसे ठीक है? करवाएंगे? मैं अहले मोमिन बैत हूं। की मोमिन की अहले पहचान बैत की कैसे होगी? हमारे अमाल से जाहिर हो जाएगी। अच्छा, कलमा अच्छा, साहब, ये कहना ये चाह रहे इनका थे। बनाया हुआ आप है। तवज्जो फरमाएं। और ये इनका बनाया हुआ है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना नहीं, नहीं, ये आमनु इनका लज़ीना बनाया हुआ है। युक़ीमून सलात व युअतून ज़कात व हुम राकिऊन। ये पूरी दलील है इस बात पर कि इसके अंदर परवरदिगार अली का आलमीन नाम की ही नहीं है, विलायत अबू बकर सिद्दीक भी हो सकते हैं। रिवायतों में मौजूद है और मुत्तफ़क़ुन ला अलैहि रिवायत इलाहा ऐसा इल्ला है मुहम्मद रसूलुल्लाह से और आगे इनका मबानी बनाया हुआ है। अव्वलिया में मौजूद है। मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ अल्लामा दिलशाद मेहदी को, आपने जज़ाकल्लाह। बहुत ही खास का टाइम हमें इनायत फरमाया, और मुफ्ती अब्दुल कादिर हज़ारवी को आपकी तवज्जुहात और आपकी इल्मियत से हम मुस्तफ़ीद होते रहे।